Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la jornada de la tarde de nuestro simposio y vamos a empezar con nuestra primera invitada, con Isabel Ilanés. Voy a permitirme leer una breve biografía de Isabel. Isabel en este momento se encuentra en Francia, entonces agradecemos de antemano, Isabel, por la diferencia horaria. Ya van a ser casi las 10 de la noche. Entonces, Isabel Ilanés es doctora en Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Montpellier-Paul Valéry, especializada en el análisis del discurso y de las interacciones. Es autora de una tesis sobre la experiencia de visita en museos. Hace parte del Laboratorio de Estudios y de Investigaciones Aplicadas en Ciencias Sociales desde el año 2024 y también es miembro asociado del Laboratorio LIUMA desde el 2020. Actualmente es la investigadora del proyecto de investigación Numalis, que se hace en el cual investiga sobre las prácticas de análisis audiovisual en las esferas educativas, científicas y culturales. Isabel, como siempre, es un gusto escucharte. Entonces, unas pequeñas precisiones. Isabel va a hacer su presentación en francés y nuestro compañero Nicolás Duque hará la traducción. Adelante. Muchas gracias, Silvi. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Euh, je vais commencer. Donc, je voudrais peut-être, Nico, peut-être préciser du coup que je vais parler peut-être beaucoup et qu'ils auront les traductions euh, au, au fur et à mesure pour pas qu'ils s'inquiètent, comme disait François. Ok, no, Isabel me dice que para precisar, ella, digamos, va a hablar en francés y después de que ya termine ciertos pasajes, yo voy a hacer la traducción para que ustedes sepan que la presentación es en francés con una traducción. Merci. Alors, je voudrais interroger aujourd'hui la manière dont le sens se construit dans le processus de conception expographique. Une exposition ne se contente pas de transmettre un contenu, elle convoie un discours et ce discours n'est pas porté par une seule instance d'énonciation, mais il résulte d'un travail collectif qui se joue au moment du processus de conception expographique où chaque professionnel, qu'il soit muséographe, scénographe ou médiateur, intervient avec ses propres contraintes, ses savoirs, ses outils et sa manière de donner corps au thème de l'exposition. Bien, para comenzar, hoy quisiera interrogar la manera en la que el sentido se construye en el proceso de concepción expográfica. Una exposición no se limita a transmitir un contenido, vehicula un discurso y este discurso no se sostiene por una sola instancia de enunciación, sino que hace parte de un trabajo colectivo que se desarrolla durante el proceso de concepción expográfica donde cada profesional, ya sea museógrafo, escenógrafo o mediador, interviene con sus propias limitaciones, conocimientos, herramientas y maneras de dar forma al tema de la exposición. Ces différentes approches nous permettent de penser l'exposition comme un espace discursif polyphonique au sein duquel énoncent plusieurs instances qui portent chacune leur propre point de vue sur la thématique de l'exposition et sur ses contenus. Estos diferentes enfoques nos permiten pensar la exposición como un espacio discursivo polifónico dentro del cual se enuncian varias instancias, cada una portadora de sus propios puntos de vista sobre la temática y sobre los contenidos de la exposición. On peut donc dire que l'exposition relève d'une octorialité distribuée, c'est-à-dire que la production de sens ne relève pas d'un auteur unique, mais d'une énonciation collective au sein de laquelle trois principaux acteurs construisent cette énonciation avec leurs propres unités linguistiques, langagières. Bueno, como se dice en la diapositiva, se puede pensar que la exposición responde a una autoría distribuida, es decir, que la producción de sentido no depende de un solo autor, sino que es una enunciación colectiva dentro de la cual tres actores principales construyen en conjunto esta enunciación, cada uno con sus propias unidades de lenguaje. On retrouve donc dans la matérialité du discours expographique trois principaux énonciateurs, le muséographe
qui cadre le propos et organise les contenus dans l'espace-temps de l'exposition en projetant des trajectoires narratives. Le muséographe travaille le discours en configurant la temporalité de l'exposition à partir des objets qui seront exposés et du découpage thématique de l'exposition. Así encontramos entonces en la materialidad del discurso expográfico tres principales enunciadores: el museógrafo, que encuadra el discurso y organiza los contenidos en el espacio-tiempo de la exposición, proyectando trayectorias narrativas; que trabaja el discurso configurando la temporalidad de la exposición a partir de los objetos expuestos y de la división temática de la exposición. Il y a également le scénographe qui matérialise le discours muséographique dans l'espace par des matérialités non verbales, telles que des ambiances sonores et lumineuses, des matières, des formes, un choix de couleurs, des vitrines et des supports. También encontramos el escenógrafo, que materializa entonces el discurso museográfico en el espacio mediante materialidades no verbales como los ambientes sonoros y lumínicos, los materiales, las formas, las selecciones cromáticas, las vitrinas y los soportes. Et enfin, les médiateurs qui s'approprient les contenus muséographiques et scénographiques pour en faciliter l'accès au public en engageant leur corps et leur voix dans l'espace ou en mobilisant des supports écrits, imprimés, dessinés ou numériques qui incarnent les savoirs. Y finalmente, un tercer actor, los mediadores, que se apropian de los contenidos museográficos y escenográficos para facilitar el acceso a los públicos, comprometiendo su cuerpo y su voz en el espacio, movilizando soportes escritos, impresos, dibujados o digitales que encarnan los saberes. Le discours expographique est donc le produit d'une énonciation collective multimodale et plurisémiotique qui s'incarne à travers des supports et des modes de diffusion différenciés. Et cette De, énonciation est à la fois contrainte par son environnement de production et élaborée par chaque énonciateur à partir de sa subjectivité propre, constituée de ses expériences, ses connaissances et ses croyances. Podríamos decir entonces que el discurso expográfico es, por lo tanto, el producto de una enunciación colectiva, multimodal y plurisemiótica, que se encarna a través de soportes y modos de difusión diferenciados, que esta enunciación está al mismo tiempo condicionada por su entorno de producción y elaborada por cada enunciador a partir de su propia subjetividad, construida por sus experiencias, conocimientos y creencias. Alors, je vous propose d'aborder donc ces deux aspects, l'aspect à la fois de la contrainte et également le fait que l'énonciation est élaborée à partir de la subjectivité propre de chaque énonciateur. Bueno, nos propone Isabel abordar entonces estos condicionamientos y subjetividades a las que ha hecho referencia. Mm. Donc, quand on étudie le discours expographique à partir des entrées de l'analyse du discours, on observe également son inscription en contexte. Le discours expographique est le produit d'un ensemble d'instances énonciatives dont l'acte d'énonciation est lui-même contraint par les caractéristiques mêmes de l'environnement. Eh, Cuando se estudia el discurso expográfico desde la perspectiva del análisis del discurso, se puede observar también la manera como se inscribe en un contexto. El discurso expográfico es así el producto de un conjunto de estas instancias enunciativas cuyo acto de enunciación está condicionado por las características mismas del entorno. Cet environnement hérite de pratiques qui se sont stabilisées au cours de l'histoire, à travers l'exposition des objets de culte dans l'Antiquité, puis à partir de la Renaissance pour ce qui concerne les pratiques en Europe, de l'exposition de collections scientifiques et culturelles à vocation sociale et didactique, puis à partir du XVIIIe siècle, pour le cas de la France, de l'institutionnalisation des structures muséales qui a stabilisé un ensemble de pratiques au niveau national pour le secteur culturel. Bueno, como aparece allí también en la diapositiva, este entorno hereda prácticas que se han estabilizado a lo largo de la historia, primero a través de la exhibición de objetos de culto de la antigüedad y posteriormente desde el Renacimiento en Europa mediante la exposición de colecciones científicas y culturales con vocación social y didáctica. Luego, a partir de el siglo XVIII en Francia, perdón, XIX, Non, mediante 19, la, pardon, excuse-moi. 19, mediante pardon, la, excuse-moi, oui.
mediante la institucionalización de las estructuras museales que estabilizaron un conjunto de prácticas a nivel nacional para el sector cultural. Cet environnement hérite également d'un cadre normatif érigé à large échelle à travers des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'ICOM, qui tendent à sémantiser la culture et le patrimoine tout en déterminant des pratiques associées. Hay un aspecto importante y es que este entorno también hereda un marco normativo que hay que reconocer que está construido a gran escala por organizaciones internacionales como la UNESCO y el ICOM, que tienden a semantizar la cultura y el patrimonio al tiempo que determinan prácticas asociadas. D'un point de vue discursif, on peut donc dire que le discours expographique relève de pratiques stabilisées et situées qui font de l'exposition une hétérotopie au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire un lieu tiers situé en dehors de l'espace-temps traditionnel qui compile les mémoires collectives et les traces des savoirs provenant de temporalités différentes, avec pour intention de les rendre disponibles à l'interprétation. Desde este punto de vista discursivo, podemos decir entonces que el discurso expográfico forma parte de prácticas estabilizadas y situadas que hacen de la exposición una heterotopía en el sentido de Michel Foucault, es decir, un lugar situado fuera del tiempo y del espacio convencionales que compila memorias colectivas con la intención de hacerlas circular dentro de la sociedad. Ce qu'on peut également observer lorsqu'on analyse le discours expographique, c'est qu'au-delà d'être contraint par les réalités sociales, les normes et les conventions qui l'entourent, il est également le fruit d'une dynamique subjective au sens phénoménologique du terme. Esto hace entonces que podamos observar que al analizar este discurso expográfico, más allá de estar condicionado por las realidades sociales, también están las normas y las convenciones que lo rodean, y esto hace parte y es fruto de una dinámica subjetiva en el sentido fenomenológico del término. C'est-à-dire qu'en travaillant le discours de l'exposition, le muséographe, le scénographe et le médiateur l'imprègnent de leurs expériences propres et de leurs savoirs individuels, ce qui va orienter le processus interprétatif et engager, en plus du point de vue du musée, celui de chacun de ses locuteurs. Es fenomenológico, pues al trabajar el discurso de la exposición, el museógrafo, el escenógrafo y el mediador lo impregnan con sus propias experiencias y saberes individuales, lo que orienta el proceso interpretativo e involucra, además del punto de vista del museo, el de cada uno de estos locutores o participantes. Donc, je vous propose maintenant de voir comment s'illustre concrètement cette octorialité expographique et comment s'agence le sens au sein d'une exposition, l'exposition Momie, sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat au sein du Muséum de Toulouse en France. Para proponer, perdón, la manera como se ilustra lo anterior de manera concreta, Isabel va a hablar de esta autoría expográfica y de la manera como se organiza el sentido dentro de una exposición específica, que es la exposición Momias, sobre la que ella trabajó con el Museo de Historia Natural de Toulouse en Francia. Alors, nous allons voir en détail comment se configure l'octorialité de chaque instance énonciative, c'est-à-dire l'octorialité du muséographe, du scénographe et du médiateur, à travers le discours de l'exposition Momie. Ahorita lo que vamos a ver es en detalle cómo se configura esta autorialidad desde cada una de las posiciones enunciativas anteriormente enunciadas, es decir, la autoría del museógrafo, del escenógrafo y del mediador a través del discurso de esta exposición, Momias. Donc, cette exposition a été programmée entre septembre 2022 et août 2023 au Muséum de Toulouse et elle parle de la conservation des corps humains et animaux. Bueno, y como se dice también ahí en la diapositiva, esta exposición fue programada en septiembre del año 2022 y tiene que ver con la conservación de los cuerpos humanos y animales. Au cours du processus de conception de l'exposition, j'ai pu observer un glissement thématique vers le thème de la mort, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de conservation des corps durant le processus de conception expographique, les professionnels du musée se sont davantage questionnés sur les façons de parler de la mort au public et sur le rôle social du musée, sur le rôle du musée en tant qu'espace social auprès des publics sur cette question précise. Durante el proceso de concepción de la exposición, pudo observar como investigadora un desplazamiento temático hacia el tema de la muerte. Esto quiere decir que
En lugar de hablar únicamente de la conservación de los cuerpos, los profesionales del museo comenzaron a cuestionarse sobre las maneras de hablar de la muerte a los públicos y sobre el papel del museo como espacio social frente a esta cuestión específica de la muerte. Et le thème de la mort a pris progressivement une place centrale dans le processus de production au point de bénéficier d'un traitement particulier. Des psychologues spécialistes de la fin de la vie ont, par exemple animé bon, de la fin de vie, pardon, par exemple animé des ateliers dédiés et ont conseillé les médiateurs sur les postures à adopter pour en parler aux différentes catégories de public qu'ils allaient rencontrer. El tema de la muerte fue adquiriendo progresivamente un lugar central en este proceso de producción hasta el punto de haber llegado a recibir un tratamiento particular. Por ejemplo, psicólogos especialistas sobre el fin de la vida dirigieron talleres específicos y asesoraron a los mediadores sobre las posturas a tomar para hablar del fin de la vida con los distintos públicos que podían encontrarse. Et progressivement, les discours du muséographe, du scénographe et du médiateur se sont organisés autour de cette question de la mort, à tel point que la première salle de l'exposition ne porte pas sur les momies, mais sur le phénomène de la mort qui est décortiqué à partir des collections du musée. Progresivamente, los discursos del museógrafo, del escenógrafo y del mediador se fueron organizando alrededor de la cuestión de la muerte, hasta tal punto que la primera sala de la exposición no trata sobre las momias, sino sobre el fenómeno de la muerte, analizado a partir de las colecciones del museo. Donc voyons comment s'est agencée l'énonciation muséographique, donc l'octorialité muséographique à partir de ces éléments. Ahora vamos a ver cómo se organizó la enunciación museográfica a partir de estos elementos. Donc l'octorialité muséographique est observable dans les cartels, les textes muraux, mais aussi dans les dispositifs audiovisuels et sonores. Pour saisir ce qui caractérise l'énonciation du muséographe en tant qu'auteur, j'ai observé les différentes formes d'énonciation ainsi que les positions qu'il a adoptées sur le contenu propositionnel qu'il énonce et les modalités d'engagement du visiteur qu'il configure, que ce discours configure. La autoralidad museográfica se puede observar tanto en los carteles como en los textos murales, pero también en los dispositivos audiovisuales y sonoros. Para comprender lo que caracteriza la enunciación del museógrafo en tanto autor, Isabel observó las diferentes formas de enunciación, así como las posiciones que se adoptaron respecto al contenido proposicional que enuncia y las modalidades de implicación del visitante que se configuran. Alors tout d'abord, certaines unités muséographiques, comme celles que vous voyez sur cette slide, impliquent fortement le visiteur, par exemple, lorsqu'elles l'interpellent directement ou lorsqu'elles mobilisent des affects liés à la mort, au corps, au deuil ou à la mémoire. En primer lugar, ciertas unidades museográficas, como la que ustedes están observando ahí en la diapositiva, implican fuertemente al visitante, por ejemplo, cuando lo interpelan directamente o cuando movilizan afectos relacionados con la muerte, con el cuerpo, con el duelo, con la memoria. Ce dispositif, par exemple, est situé en début de visite et il est muni d'une balance et de deux compteurs. Il questionne le visiteur en l'interrogeant sur sa croyance dans la vie après la mort. Et en mobilisant les croyances individuelles du visiteur sur la mort, le muséographe renvoie à la problématique de la représentation de la mort dans l'espace social et au domaine de l'affect. Este dispositivo, por ejemplo, se encuentra situado al comienzo de la visita y cuenta con una balanza y dos contadores. Interroga al visitante preguntándole sobre su creencia en la vida después de la muerte. Al movilizar las creencias individuales del visitante sobre la muerte, el museógrafo remite así a la problemática de la representación de la muerte en el espacio social y, por supuesto, en el ámbito afectivo. Le muséographe questionne ici implicitement le visiteur sur ses aspects sensibles pour engager sa sensibilité et ses affects dès le début du parcours d'exposition. El museógrafo de esta manera cuestiona implícitamente al visitante sobre estos aspectos sensibles para comprometer su sensibilidad, por supuesto, y sus afectos desde el inicio mismo del recorrido de la exposición. Alors on retrouve le même phénomène dans le cartel suivant, celui-ci exprimant la relation que le muséographe entretient avec le propos énoncé.
Ici, le recours à certains choix lexicaux, tels que le substantif traumatisme et intime, renvoie en partie aux réactions émotionnelles fortes qu'ont vécues certains médiateurs durant l'atelier programmé avec le psychologue clinicien. Este mismo fenómeno lo encontramos, por ejemplo, en el slide, ustedes lo ven en las imágenes, que expresa la relación que el museógrafo mantiene con el contenido enunciado. Es decir, que se hace recurso a ciertas selecciones lexicales, como los sustantivos, por ejemplo, trauma o íntimo, que remiten en parte a las fuertes reacciones emocionales vividas por algunos mediadores durante el taller organizado con el psicólogo clínico. Le thème de la mort a activé durant le processus de conception expographique la mémoire d'un ou plusieurs événements traumatiques vécus par les médiateurs, dont les traces sont visibles dans le texte et qui font écho par transposition à un vécu sensible et intime lié à la perte d'un être cher, que le texte suppose donc comme étant partagé par tous. El tema de la muerte activó durante el proceso de concepción expográfica la memoria de varios o un acontecimiento traumático que deja unas huellas visibles en el texto y que hacen eco por transposición a una experiencia sensible e íntima vinculada a la pérdida de un ser querido que el texto supone compartida por todos. Le phénomène de la mort est donc ici approché à partir d'une perspective anthropologique qui mobilise à la fois le sensible et les affects dans le processus interprétatif et par ce biais véhicule les affects, voire la vulnérabilité de l'énonciateur. El fenómeno de la muerte fue abordado desde una perspectiva antropológica que moviliza tanto lo sensible como los afectos en el proceso interpretativo y que transmiten por esta vía los afectos o incluso la vulnerabilidad del enunciador. D'autres formes, au contraire, effacent l'énonciateur en donnant au discours une apparence plus objective, ce qui est la caractéristique du discours de médiation scientifique. Otras formas, por el contrario, borran al enunciador de esta subjetividad, dando al discurso una apariencia más objetiva, que es característica del discurso de mediación científica. Lorsque l'octorialité muséographique se distancie du sensible, elle se caractérise par le désengagement des énonciateurs dans l'emploi de formes passives. Cuando esta autorialidad museográfica se distancia de lo sensible, se caracteriza por una suerte de falta de compromiso con los enunciadores mediante el uso de formas pasivas, de alejamiento de los enunciadores. Hmm. La textualité englobe alors un collectif indéfini qui intègre d'office l'énonciateur et les locuteurs en présence et en absence. La textualidad engloba entonces un colectivo indefinido que integra de manera automática al enunciador y a los interlocutores presentes y a los ausentes. Parfois, ce discours est quand même ponctué de la présence de l'énonciateur. C'est le cas dans l'exemple à droite où la ponctuation marque la présence du muséographe qui s'exclame. A veces este discurso está igualmente señalado, puntuado por la presencia del enunciador. Es el caso del ejemplo que ven a la derecha, donde la puntuación marca la presencia del museógrafo que exclama. Alors, l'octorialité scénographique, pour sa part, constitue une forme de discours non verbal. Bueno, ahora se va a hablar de la autorialidad escenográfica que constituye una forma de discurso no verbal. Lorsque l'on porte un premier regard à la matérialité langagière propre à la scénographie muséale, nous faisons rapidement le constat que celle-ci est intrinsèquement multimodale et multicanale. Cuando observamos por primera vez la materialidad propia de la escenografía museal, nos podemos dar cuenta rápidamente que esta es intrínsecamente multimodal y multicanal. Le scénographe travaille l'espace avec des matérialités plurielles, des formes, des volumes, des supports, des lumières, et ces éléments ne sont pas seulement décoratifs ou fonctionnels, ils orientent l'interprétation et proposent aux visiteurs certaines manières d'agir, de regarder, de se déplacer ou d'entrer en relation avec les objets. El escenógrafo trabaja el espacio mediante múltiples materialidades, formas, volúmenes, soportes y luces, y estos elementos no son solamente decorativos o funcionales,
sino que orientan la interpretación y proponen al visitante determinadas maneras de actuar, de mirar, de desplazarse o de entrar en relación con los objetos. Le scénographe ne rédige pas le discours muséographique, mais il lui donne une matérialité. Il construit les conditions dans lesquelles le visiteur va pouvoir interpréter les objets. De esta manera puede decirse que el escenógrafo no escribe el discurso museográfico, sino que le da una materialidad, construyendo las condiciones en las cuales el visitante puede interpretar los objetos. Tout comme l'unité muséographique peut suggérer des actions telles que lire, appuyer sur un bouton, sentir, regarder, toucher en fonction du dispositif, l'octorialité scénographique est affordante, c'est-à-dire que les objets scénographiques ont la capacité de suggérer une trajectoire au visiteur et à participer à la production de sens. Así como la unidad museográfica puede surgir acciones como leer, pulsar un botón, sentir, mirar o tocar según el dispositivo, la autoría escenográfica es afordante. Esto quiere decir que los objetos escenográficos tienen la capacidad de sugerir la trayectoria al visitante y de participar así en la producción de sentido. Par exemple, l'image ci-contre représente une toile au motif minéral qui évoque le monde souterrain. Elle se situe dans l'entrée de l'exposition au niveau de l'escalier qui descend vers la première salle consacrée à la mort. Et elle constitue donc le premier objet qui accompagne le visiteur dans son parcours de visite et qui initie le processus interprétatif. En la imagen que ustedes ven a la izquierda, esta tela tiene un motivo mineral que evoca el mundo subterráneo. Está situada en la entrada de la exposición junto a la escalera que desciende hacia la primera sala, precisamente dedicada a la muerte. Et elle constitue donc le premier objet qui accompagne le visiteur dans son parcours de visite et qui initie le processus interprétatif. Puede decirse que constituye el primer objeto que acompaña al visitante en su recorrido e inicia el proceso interpretativo. Cette toile fait un appel aux imaginaires fait un appel implicite, pardon, aux imaginaires. Le motif minéral fait écho à la pratique de l'inhumation des corps et à l'ensemble des croyances qu'elle sous-tend. Le visiteur qui descend l'escalier minéral devient donc un voyageur qui se déplace de la vie, c'est-à-dire du premier étage, à la mort, c'est-à-dire au sous-sol, jusqu'à arriver à destination, c'est-à-dire dans la première salle de l'exposition qui est effectivement consacrée à la mort. Esta tela hace un llamado implícito a los imaginarios. El motivo mineral remite a la práctica de la inhumación de los cuerpos y al conjunto de creencias que implica esta práctica. De esta manera, el visitante desciende por la escalera mineral y se convierte en un viajero que se desplaza de la vida, es decir, del primer piso, hacia la muerte, es decir, el subsuelo, hasta llegar a su destino, la primera sala de exposición efectivamente dedicada a la muerte. Plus loin dans l'exposition, les imaginaires de la mort sont à nouveau évoqués par les choix graphiques qui sont opérés dans les salles dédiées aux momies. Par exemple, on trouve des structures orthonormées qui rappellent les pyramides, les temples et les églises. Et la verticalité des vitrines, des panneaux et des caissons suggère un lien vers l'au-delà. Más adelante en la exposición, estos imaginarios de la muerte se vuelven a evocar. Las selecciones escenográficas realizadas en las salas dedicadas a las momias evocan las estructuras ortonormadas de las pirámides, los templos y las iglesias, y la verticalidad de las vitrinas, paneles y cajas sugieren un vínculo con el más allá. L'octorialité de médiation désigne quant à elle la prise en charge énonciative du discours expographique par les médiateurs qui réorganisent et ajustent le propos de l'exposition en fonction des publics et des situations de médiation, c'est-à-dire soit en face à face, soit en asynchrone. Como lo ven ahí también en la diapositiva, esta autorialidad de la mediación hace referencia a la responsabilidad de enunciar del discurso expográfico por parte de los mediadores, quienes reorganizan y ajustan los contenidos de la exposición en función de los públicos y de las situaciones de mediación, ya sea en presencia cara a cara o de manera asíncrona. L'octorialité de médiation se distingue par une scène de parole polyphonique dont la prise en charge énonciative est assurée par les médiateurs. Les actions de médiation en face à face sont élaborées par chaque médiateur à partir du programme muséographique qui leur est donné en amont, à partir des recherches menées sur les thématiques abordées par l'exposition, de leurs connaissances propres sur le sujet.
Elles mobilisent également leurs croyances en ce sens qu'elles peuvent constituer des portes d'entrée vers le discours muséographique. La autorialidad de la mediación se distingue por una escena de palabra polifónica, cuya responsabilidad enunciativa es asumida por los mediadores. Las acciones de mediación cara a cara o en presencia se elaboran por cada mediador a partir de un programa museográfico proporcionado previamente, de las investigaciones realizadas sobre las temáticas abordadas por la exposición, pero también eso, con sus propios conocimientos sobre el tema. Chaque médiateur dispose d'une liberté de création dans la production des supports de médiation qu'il mobilise dans le cours d'action de la visite. L'autorialité de médiation est donc plurielle et composite. Cada mediador dispone de una libertad creativa en la producción de los soportes de mediación que desea utilizar durante la visita. De esta manera se puede decir que la autorialidad de la mediación es al tiempo plural y compuesta. J'indiquais que l'autorialité de médiation est polyphonique car elle est portée par plusieurs médiateurs qui énoncent de façon simultanée ou non et de façon asynchrone par l'intermédiaire de dispositifs de médiation numérique. Et au sein de l'exposition momie, j'ai distingué trois types de médiation asynchrone. Em, Ha señalado Isabel que esta autorialidad es polifónica porque está sostenida por varios mediadores que enuncian de manera simultánea o no, y también de manera sincrónica a través de dispositivos de mediación digital. Dentro de esta exposición momia, ella distinguió tres tipos de mediación asincrónica. Donc des séquences audiovisuelles qui constituent une médiation de type technopédagogique qui se compose de la textualité et de l'iconographie des discours de médiation scientifique. Como ustedes lo ven allá, de esta mediación tecnopedagógica, que es la textualidad e iconografía de propias de los discursos de mediación científica. D'autres types de dispositifs numériques constituent ce que Goffman appelle une scène transformée au carrefour de la simulation et du détournement. C'est-à-dire que ici, l'écran invite l'utilisateur à se glisser dans la peau d'un chercheur en archéologie préventive. Et par un jeu de glissement sur l'écran, le visiteur déroule les couches qui se présentent successivement à l'écran pour révéler l'intérieur de chaque strate, le cercueil, le cartonnage, les bandelettes et les amulettes. Otros dispositivos digitales que constituyen lo que Goffman llama una escena transformada, situada entre la simulación y el desvío. Aquí la pantalla invita al usuario a ponerse en la piel de un investigador en arqueología preventiva que utiliza tomodensitometría. Mediante un gesto de deslizamiento en la pantalla, el visitante despliega sucesivamente las capas hasta revelar el interior de cada estrato, el sarcófago, el cartonaje, las vendas y los amuletos. Le troisième type de médiation que j'ai qualifié de ludo-éducative est un dispositif de médiation numérique hybride qui utilise des éléments de l'environnement comme des manettes, des leviers, des boutons pour activer des séquences sur un écran. Así como está allí en el slide, esta mediación ludoeducativa hace estos dispositivos de mediación digital híbridos donde se encuentran estos elementos del entorno como las palancas, los mandos, los botones que activan las secuencias en la pantalla. Et l'objectif de ce type de médiation est de transmettre des contenus muséographiques en s'appuyant sur les ressorts et les techniques scénaristiques du jeu. El objetivo de este tipo de mediación es transmitir contenidos museográficos apoyándose en los mecanismos y técnicas narrativas del juego. Donc pour conclure, chaque énonciateur, qu'il s'agisse du muséographe, du scénographe et du médiateur, s'appuie sur la matérialité propre à chaque discours pour énoncer, compléter et enrichir son propos et participer ainsi à la production de sens. Para ir llegando a la conclusión, cada enunciador, sea museógrafo, escenógrafo o mediador, se apoya en la materialidad propia de cada discurso para enunciar, completar y enriquecer su propuesta y participar así en la producción de sentido. La production de sens au sein même du dispositif expographique est un phénomène complexe qui voit intervenir l'articulation de plusieurs matérialités et instances énonciatives. La producción de sentido dentro del dispositivo exposográfico es un fenómeno complejo que implica la articulación de múltiples materialidades e instancias enunciativas. L'exposition n'est pas le produit d'un auteur unique et le sens se construit de façon collective dans le cours d'action de la visite, dans l'interaction entre visiteurs et avec le dispositif expographique. Muy importante decir que la exposición no es el producto de un único autor
que el sentido se construye colectivamente en el transcurso mismo de la visita, en la interacción entre los visitantes y el dispositivo expográfico. Et l'exposition n'est donc pas seulement un lieu où le savoir est montré, elle est un espace où plusieurs auteurs composent les conditions de production, de circulation et d'appropriation du sens. De esa manera, la exposición no es solamente un lugar donde se muestra un saber, sino que es un escenario donde varios autores componen las condiciones de producción, de circulación y de apropiación del sentido. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et je serais ravie de répondre aux questions s'il reste un peu de temps. Que muchas gracias por escuchar y que ella estaría encantada de responder a las preguntas si queda algo de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Creo que es bastante sugerente este tipo de exposiciones que que nos llevan a poner al visitante a hacerse unas preguntas sin duda complejas. Por ejemplo, la pregunta alrededor de la muerte y alrededor de las preguntas de mis creencias respecto a la muerte, más bien. Yo brevemente te quisiera hacer una pregunta, si los compañeros de pronto me lo permiten, y es desde lo metodológico, porque mencionaste que había diferentes actores y diferentes voces en la construcción de ese discurso. Mencionaste a la institución, al museo, al museógrafo, pero también al mediador. Metodológicamente, ¿qué retos encontraste para poder captar esas voces en la construcción de sentido? Porque me atrevería a decir que no todas las técnicas se pueden aplicar a los mismos actores. Entonces, si puedes profundizar un poco sobre eso, te lo agradeceríamos. Ok. Je vais répondre en français. Du coup, si j'ai bien compris, Nico, c'est bien sur les méthodologies pour saisir, n'est-ce pas, tous ces discours. Oui, tout à fait. Alors je me suis appuyée sur une démarche ethnographique pour Eh, pouvoir saisir les se, discours à partir d'entretiens. Pardon, excuse-moi, vas-y. apoyó en un recorrido etnográfico para poder intentar captar el discurso. Et également, ce que je me suis intéressée, même si là, je n'en parle pas, du côté des visiteurs, je me suis intéressée aussi aux aspects liés à la réception. Et donc, j'ai enregistré en fait les conversations en temps réel dans le cours d'action de la visite pour écouter aussi la réception de ces trois octorialités du discours expographique par les visiteurs. Aunque no hablo de esto, se interesó también mucho por los visitantes, así que hizo y tuvo la oportunidad de hacer registros también de la conversación de los visitantes, que le permitió también tener un material para entender un poco la recepción y la conversación que empezaba a circular. Et j'ai également réalisé des enregistrements de réunions, notamment des brainstorming faits par des médiateurs autour de cette question-là, autour de la gestion de cette thématique auprès de publics de type, par exemple, des enfants ou des familles, que j'ai analysé à partir de l'analyse de conversation. Y también tuve la oportunidad de hacer grabaciones de los brainstorming que hicieron los mediadores y donde abordaban la manera como estas temáticas delicadas se iban a abordar, por ejemplo, para públicos de niños o de familias, y de esto también llevó a cabo un análisis de la conversación. Voilà. Es esto lo que puedo decir sobre ese punto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Isabel, nuevamente. Gracias a Nicolás por el apoyo. Vamos a pasar entonces, invitamos a los asistentes virtuales a desplazarse a la siguiente sala y vamos a escuchar a Valentina Buitrago desde Alemania en unos segundos. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. Nos ti, vemos en la estimada otra Isabel. zona, la otra sala.